Chini kau sungai media tak kuno hambai riu di pramotha chini coba ni cobai puilawo. Tini bo fangcang chini paiso para faimoke. Chini tanghani lama chini Maharashtra ni khorang no sara Tripura mano jotto ta khoro umchi sroye khnaye. Tinio bo lama wo Tripura hani Tripura sarante ko pandawo. Jotto tinio butuk burat kana thera ke habo tung nuwa sok tungya. Jotto noro phaiya priseha. Tinio bo paharpur অঞ্চলনি বিশেষ করে পাইছো পারানি দীর্ঘ বছর 5 বছর চিনি বিজেপি অক্র খেতুই থে তোনা চিনি লিডার কাহাম চিনি ব্রহ্মনাং পখরামরিয়া চিনি ব র পাহারপুর বিসিনি ভাইস চেয়ারম্যান বিজেপি नि तांखंक्र दिने महाराष्ट्र नि थांहानि मारियो बिनि कक पानो खाये बिनि राजानि आइडियोलॉजी न खातुंये दिनि हाबाय दफानम थां पांदावो दिनि बिजेपि ओ बंकस्त क्लमते खुये फाये 5 বছর निमसिने प ऑफिस आदालत थांये MLA Ronjit Das bebuti yang maro kapong duk khonang ye dini bungtinya si betini pangcang jono ring ha dini lama ni bo tanghani lama raja dini Maharashtra ni party bo party bungtina jogdan biha mo pandawo dini party ni uye dini Maharashtra ni uye dini Tripura tanghani uye bono tung khabai ko be ya chau sawo lam saha dini atona hambai ai mukhe bo para mukhe paiso ha para ai mukhe bo pokharam riya mukhe chung joto family manang no Tripura mo thono chung joyen dio mangkhe tini aidrik ni sakjang jorawo joto nai khlung ya phaiye tini medan soho joto ro kormi soho khedo chung podotyak no ha ang je Tripura ko BJP tongye কত কিছু সামতাংখ ব্রু হিয়া আবন তুইছে আইনি যে খাতুংমো খাবাইমো চিন এডিশনম সিনং বে থাকা হাময় ইয়ে রাজানি কৌনো মানে ইয়ে রাজান আইডিयोलॉजी नो माने इये बो लास्ट फाइट नो आं जतनो Tripura थनो आं खातुं खाजा खिये याचो इये आं बबरनि पाना तो सिनाय इये दिनां जतनो काबमसि आसानो